Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan. Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop. Moingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy. Oo. Baka, kabaw, kabayo, Kabayo. kanding ug uban pa. So kuwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini. Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kini ba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaon ani. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. vegetarian. O wala jug ko gakaog karni. Aha. Ako rang masulti, Sir JP. sa man? Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namatan nga pagkaon. Okay, Unya, lami mas, lang jud. mas maayo nga kaon jud pod ka og utan ug prutas. Correct. O, aron nga mabalanse nimo Balanse. ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 ug Mighty C. Mao na. Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang. Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man gyud kag kaon og karni aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 ug Mighty C nga maoy mo neutralize ug mo balanse sa imo nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao. Correct. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Sumala pa sa mga pagtuon, Doc Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, Akana. sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, Aha. iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources. Pwede ra. Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement, supplement. nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12. Na, kining tanan Sir JP makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas. Pwede ra di ay utan, ano? Og mga nuts, naanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, ang potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na or pwede nga dili na gid mo kaon. Mag DTX 500 o mag Mighty si Sir GP. DTX Ako 500. si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak ma. Pagtumar gud aning may TC ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay may TC epektibo jud kaayo. Mighty C. Pabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Aha. Mudaghan pod ang mga free radicals. Ay! Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Mao jud. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon. Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Doc Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis. Pasabot na Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay pero kung mudaghan na ni, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas. Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maopoy hinungdan sa scarring. Sayon raman dyan na ang solusyon Sir GP. Oh. Inom siya DTX 500. Mao lagi. 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo Mudetox. atay. Kuhaon niya ni ang mga toxin, apil na katong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga ma-metabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Mao jud. Mo na nga kung tan-awon sa laboratory taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako. DTX 500. Pamali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transminase or SGPT. Ang ELT usa na ka liver enzyme Sir GP nga makita sa atong atay. Atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Oh. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gid Sir GP nga limpyo ang imong atay. Ay. Oh, gamit gyud ka og DTX 500 og Mighty Mighty C. C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gyud nimo ang imong SGPT. SGPT. Mao pod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus. Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw ga inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay. Mo na Sir GP nga kung palainom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty Mighty C. C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa Mao. imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo.
pang detox o pang pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Oho. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates ug mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw. DTX Ako si 500. Annabel. Taas kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na-permit ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo. Idi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Sukad nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas. Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-up, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batanon diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila ligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi Sir GP. Inom ka og extend food supplement og pahaplas ka og Santon Plus herbal oil. Perfect. Ang extend food supplement Sir GP naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinuon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himoon niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus herbal oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng extend sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang.
Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gid ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. Kung nasab si Doc Ramil Oy, hinaut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako nimo Sir JP, nganong mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3? Number 1 dok, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid. Naapay monolaurin. Mga medium chain triglycerides. Check. Plain D3 ikis. Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity. Pasabot Sir JP nga dili jud ka magka-diabetes. Kung kainom kag D3 Bio. Check. Ordinary D3 walay MCT. Unya dok, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo na gitawag nga oil pulling for dental health. So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede nimong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmog nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3? Wala. Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw. Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili ka daling malimot. Correct. Pasabot nga dili ka daling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to ba? Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka. Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3 Sir GP. Gusto. Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria. Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria. Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio. Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw. Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghanon nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang VCO nga naas D3 Bio. D3 Bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3 wala. wala na pod. Tungod ka na sa MCT.
gipadagan niini ang atoang HDL. HDL mao ni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3. Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang ang inyong kwarta Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3. Nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3. Supporting actor Nya unsa pa jud ang mga kaayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3? Ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyoy usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones. Yes. Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuhang mood. So ingon na kanindot ang D3 Bio Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system. Correct. Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3 Bio, gwardiya og pulis. Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. D3 Bio! Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla. D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Roldan. Dili na kay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. O na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang may TC. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta muubo. Sipon o gilanat. Best kaayo ang may TC. May TC. Mapalit sa mga butika. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na sa ilok. Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya naa siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka dok. So kung gusto nila nga mahamis ang ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor dok sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa inyong lawas, ayaw diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba dok? Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men dok kay okay nang circulation,
makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa. Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo. Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero, Doc, ug naaman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, ga-detox ka pa! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinauton ta nga nainom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan. Sige. Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology. Wow. Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin. Correct. Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pangpaliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP? Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlaw, Doc Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 ka tawo matag adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So ana siya bana-bana mga 27,000 active cases. Unya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw no, ipangtabi jud ka. Si Doc Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang taon nimo, Sir JP. Mahadlok na sila, Doc, paduol nimo. Apektado jud ang imong social life. Bisan pa gan imong pamilya, Doc, mahadlok nimo kay basta na kay TB. Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio. Gusto. D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong giinom. Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio. Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Doc, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini. Grabe jud ay ang TB, Sir JP. Correct. Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo, Sir JP, nga naay mga TB dot center? Yes, of course. Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinakadaghang kaso sa TB sa tibuok Asya. Ay! Kinsa man ang gapaluyuan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaaway? So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani, Doc, mura ni siya cylinder type. Mura ni siya hotdog. Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir JP. Dili ni siya dayon
man makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay. Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong ug mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon. Gusto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio. Kaya gid kayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw. Correct. Ang kagaw sa TB. Kaya kayo. So good news ni sanay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB. Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon. Ayaw abusuhon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Our town, our radio, radyo natin.